Come here. Come here. Hey, goat. Wait, don't get scared of me. Come here. You come here. You come here. Don't get scared of me. So, we will wear gloves first. So, I will wear gloves first. Oh, very good. Are you ready? Oh, so let me wear gloves first. Oh, do you like my gloves? Oh, you really like it. Oh, wait. Just wait. Just wait. Just wait. Oh, it smells so good. Oh, don't eat my gloves. Don't eat my gloves. Don't eat. So we will wear gloves. Oh. Are you ready? Oh, wait. You wait. You wait. Do you like it? Oh, you really like it. You are very excited. Oh, you are so excited. Are you ready? Let's wear boots, kay. We will wear boots. So I will wear apron, no? Because I'm going to slaughter you. No. Full of blood. Sige ha. Oh, no water. Luto na mo ang kanding da ara. So magkaldirita mino. Naluto na. Ano na itong kaldirita? Sungaon pa ninyo, no? Nauna, oh. So, akong sudaan wa may rice mga kabayad, so, kamote. O, kalderita. So, maayong pagka-Paris, diba? So, dahil punta pag-gamay. Uy, lapad na kaitag na So, ngaon tanin niyo.
So inana ra kadali mga ka-vibes. Sayon ra kay tan-awon pero giahak tibok adlaw na ko ning giwara-warahan mga ka-vibes. Pero okay ra no kay ang talent fee nato mga ka-vibes per video is 350 USD. So okay ra. So ana ginang life no. Work ra gid ta ani. And eat. So ganahan po kayo kung mga silingan mga ka-vibes kay gamay ra ba yung kayo kung kanon din. Naghuman ako kaon mga ka-vibes ay silan day tiwas ana. Karon mga ka-vibes kay gaihaw man kong kanding so sure jud ko mga ka-vibes nga nana po yung sunod ani. So andam-andam lang kita mga ka-vibes no dili pwede magsumusumo ta mga ka-vibes kay mura tagnaog mga kwarta. So lalaban tayo no. Ano yung resulta basta di maglungag. So lamang ako hapon no.